karon mag-practice ta sa unit no kay pag-unat kong lift up. So let's go. D52 4x4 with aircon with lift up. Cargador tires dining nga unit guys. Unino atong i-road test kay atong i-release sa atong client. So guys, among i-road test guys kung pwede na ba i-release. Hindi yun. Ready to release na. So sa atong pag-road test, maayo ang unit no. So ato na ni siyang i-release pohon. Lift up with cargador tires, aircon, fully loaded seat up with bumper. Ka accessories na siya tanan. Location na to guys, Ormoc City. Okay kaya ang unit, pwede na ma-release. Okay kaya siya. No issue. Nindot na po ang iyang sulod guys. New upholstery, touchscreen stereo. Daghang salamat.